Ang Local Disaster Risk Reduction Management Council sa siyudad sa Sugbo nangandam na tungod sa low pressure area nga makaapekto sa nasod karong semanaha. Si Konsehal Dave Tumulak sa LDRRMC niingon nga tanan nga personahe sa opisina o guban pang mga emergency response units sa Cebu City Government motrabaho karong Semana Santa ug mag-monitor sa panahon ug nangandam sa pagresponde kung doon na may mga emergencies. Giabisuhan sab ni Tumulak ang mga barangay nga magmugna og mga preemptive evacuation. Alang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Ned Salitrero gikan sa Pag-asa Mactan. Kaning alas G sa buntag ang low pressure area gi-estimate na nahimutang sa 80 km southeast sa Giwan, Eastern Samar. Ug sa atong forecast karong adlaw og kutob Miyerkules ang tibok Central Visayas makasinati og mapanganuro na kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan ng mga pagulan pagpanugdog kilat. Pag-abot sa Huwebes anam-anam nang improve ang ato ang panahon o makasinati na kita og mga mapanganuro na kalangitan inubanan sa init na panahon. Pag-abot sa Biyernes ngadto sa Sabado, makasinati ng tibok Central Visayas og katag na pagpanag-om og init na panahon. Mako na atong latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Visayas kini si Ned Salitrero. Daghang salamat.